Sa atong showbiz chika, gidinay ni Bea Alonzo ang mga chika nga gisundan siya ni Paolo Avellino ngadto sa Singapore. Giklaro pud sa aktres nga anaa siya sa Bangkok adtong panahona, kuyog ang iyang ig-agaw ug mapauli na unta sila sa Manila the following day apan wa siya na dayon kay nanawag si Enchong D nga moadto na lang siya Singapore since 2 hours lang ang travel time gikan sa Bangkok. Sigon ni Bea nga gi-cancel niya ang iyang flight to Manila ug niadto siya sa Singapore aron makikita kang Enchong ug diin sa wa magdugay misunod pod ang iyang handler nga si Tita Monch. Nahibaw ni Bea nga anapod ngadto si Paulo apan wa daw sila nagkita niini ug kung nagkita man sila wa siya anging i-deny kay single man sab daw siya. 8 months single na si Bea human sila nagbuwag ni Zanjo Marudo kinsa sigon niya friends gihapon sila. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.